अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल हो ना फिर पगली की एपिसोड नंबर 9 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सारा चैन सुकून हवा हो गया। शायद इन चंद लम्हों में ही इसे दी गई अजियत का इदराक हो गया था। उन्होंने चकरा कर सर थाम लिया। देखिए साहब, मेरी वाइफ अंदर इमरजेंसी वार्ड में है। इस वक्त मेरी अंदर शदीद ज़रूरत है। बराए करम आप लोगों का जो नुकसान हुआ है इसका बिल बना दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। आप लोग मेरा वक्त ज़ाया ना करें। उन्होंने आजिज़ से कहा तो बाकी सब ने ले दे कर इनकी जान छोड़ी। वो आनन फानन अंदर दाखिल हुए, तेज कदमों समेत कॉरिडोर अबूर किया। एक्सक्यूज मी, मिसेस विराज हसन आई हैं? यहाँ वो रिसेप्शन पर खड़ी नर्स से मुखातिब थे। नर्स ने रजिस्टर खोलकर देखा, फिर बड़ी रसानियत से इनकार कर दिया। जी नहीं। माय गुडनेस, उन्होंने हथेली पर मुक्का मारा। वो तो अभी आई हैं, वो बेचैनी से बोले। डॉक्टर अंजम रियाज मुश्किल तमाम इस माहम को अपने कमरे में बिठाकर बाहर फ़ोन करने आई थी ताकि इसे पता न लगे। वो इसका नंबर नहीं जानती थी, अलबत्ता मेहताब को इत्तला करना ज़रूरी था। देखिए इनकी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो अंदर ही आई हैं। मैडम, ये साहब बहुत परेशान कर रहे हैं। मिसेस बराज हसन के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंजन के हाथ जल्दी जल्दी डायल करते नंबरों पर रुक गए। उन्होंने फ़ोन वापस रखा और एड़ियों के बल घूम कर देखा। ऊंचा लंबा शानदार पर्सनैलिटी का मर्द बेहद परेशान इनके पीछे खड़ा था। आंखें तलाश में सरगर्दा थी, लब जब्त से बिछ रहे थे। आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर अंजम ने इनका सरापा जायजा लेते हुए पूछा। मैं इनका शोहर हूँ, मेरा नाम बराज हसन है, वो जल्दी से बोले। आइए मेरे साथ। वो डॉक्टर अंजम के हमरा इनके साथ कदम मिलाते हुए इनके कमरे में पहुंचे। कमरे में दाखिल होते ही माहम बराज को देखकर पथरा गई। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या लगती हूँ मैं आपकी? वो शिद्दत जज्बात से चलाई। इसे महफूज देकर उन्होंने तशक्कुर भरा सांस खींचा और साथ ही पेशानी पर आए हुए पसीने के कतरे अपनी आस्तीन से साफ किए। मैडम, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? वो डॉक्टर से मुखातिब हुए। फिर कुर्सी पर बैठ के इनके इत्मीनान पर वह सर से पाँव तक आग में भर गई। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। सुन लिया तुमने? डॉक्टर शोहर के इत्मीनान और बीवी के गैज़ो गज़ब को गैर यकीनी से देख रही थी। बराज हसन को गिलास थमाते हुए कहने लगी। बराज साहब, आपकी वाइफ ने मुझे आधे घंटे से पागल कर रखा है। मेरी समझने में नहीं आता वो बार बार ये क्यों कह रही कि ये बच्चा नाजायज़ है। नाजायज़? बरात को एकदम करंट लगा। जब सारी बात उसने सुन ली तो फिर ये हरापा तो बकने की क्या गुंजाइश निकलती थी। उन्होंने तीखे तेवरों से इसकी तरफ देखा। डॉक्टर साहिबा, ये अब नॉर्मल है, उन्होंने पुरसुकून अंदाज से बताया। तो डॉक्टर हैरान रह गई। मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। उसने पूरी कुव्वत से इस बात की तरदीद की। डॉक्टर, मैं होशमंद लड़की हूँ। देखिए डॉक्टर, कोई होशमंद लड़की अपने आप को इतनी गंदी गाली दे सकती है? इसके लफ्ज़ पर इन्हें आग सी लग गई थी। हम लोग बज़ाहिर किसी अच्छे ख़ानदान के ही नज़र आते हैं। डॉक्टर तो हैरानी से इनका मुंह देखे जा रही थी। और देखिएगा भी अभी कि आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा। मैं इन्हें तलाक दे चुका हूँ और जाने क्या-क्या। डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम लोग कब से इसकी तलाश में निकले हुए हैं। ऐसे दौरों के हालत में इससे क्या-क्या कर डालती है। डॉक्टर अंजन विराज की बात पर चकरा गई। झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें। ये शख्स इंतहाई मकार, मफाद परस्त, दगाबाज, दोगला है। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। डॉक्टर ने इसकी तरफ बड़ी नज़रों से देखा। डॉक्टर, मेरी बात पर यकीन करें, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये नीम पागल खातून है। अगर आपको यकीन न आए तो डॉक्टर हाशमी से फ़ोन करके पूछ लीजिए। वो शहर के बहुत बड़े और मशहूर स्पेशलिस्ट हैं, इनके ज़ेरे इलाज हैं। माय गॉड! डॉक्टर कभी इसका और कभी उसका मुंह देख रही थी। डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ, ये आदमी मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अज़ाइम ख़तरनाक थे। आप किसी भी बात का यकीन ना करें। मगर पिछली बार जब ये आई थी तो बिल्कुल ठीक मालूम होती थी। डॉक्टर वराज से मुखातिब थी। जी, कभी कभी तो लगता ही नहीं कि ये पागल है। विराज जल्दी से बोले। और देखिए, उन्होंने अपने सोने की चूड़ियां उतार कर पेशगी यहाँ कर डाली, अदायगी के लिए। डॉक्टर ने अंजुम ने तासब से बताया।
यही तो सबसे बड़ा सबूत है इनके पागल होने का। अगर ये सही दिमाग होती तो इनका काम सिर्फ एक ही चूड़ी की अदायगी से हो सकता था। क्या मतलब आपका? हम यहाँ ये काम करते हैं? डॉक्टर अंजम इस पर चढ़ दौड़ी, वो उछलकर खड़े हुए। मेरा मतलब है इसकी मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, इसके पागलपन की। वो बुरा फंसा था। यार, आज उन्होंने डॉक्टर को ठंडा किया। वो आतिशफ़िशां बनकर इनकी तरफ लपकी। हसन, आई किल यू, आई किल यू। वो इसका गिरेबान नोच रही थी। उन्होंने सख्ती से इसके दोनों हाथ अपने हाथ में जकड़ लिए, मगर वो अपने आबे से बाहर हो रही थी। उस उन्होंने एक बाजू से इसको अपने हल्के में ले लिया, इस तरह कि वो बिल्कुल बेबस हो गई। बहुत तेज़ी से उन्होंने सूरत हाल को कंट्रोल किया था। सॉरी डॉक्टर, आपकी वजह से हमारी आपको हमारी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी मदद की। एनीवे, ये तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। डॉक्टर अभी ख़्वास बख्ता थी, वो मुस्कुराकर यूँ कह दिया और साफ चूड़ियाँ उठाकर इन्हें दी। थैंक यू। उन्होंने इसका हाथ छोड़कर चूड़ियाँ पकड़ी और जेब में डाली। इसने शाने पर धरा हुआ हाथ झटक डाला और तेज़ी से बाहर निकली। वो इसके पीछे लपकी। वो 2 कदम के फासले पर चलते वो गेट तक पहुँचे। बाहर जाकर उन्होंने इसका बाजू सख्ती से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गाड़ी में धकेला। कुर्सी से लाग लगाया, घूम कर दूसरी जानिब अंदर आ गए। उन्होंने पलट कर खोलने की कोशिश की। इसी रफ्तार से उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर डाल दी। इनकी हरकतों पर जुज़-बुज़ सी रह गई। नफ़रत से इनकी तरफ घूमी। अगर आप मुझे घर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो मैं शोर मचाऊँगी कि आप मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं। सुना आपने? मैं कहता हूँ अगर मज़ीद तमाशा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तमाशा तो अब होगा विराज हसन, देखना ज़रा। उसने खिड़की का शीशा नीचे करके तेज़ी से बाहर की तरफ पुकारने की कोशिश की तो विराज ने अपनी जानिब सख्ती से खींच लिया। माहम, मैं कह रहा हूँ, मेरे ज़ब्त की आखिरी दफ़ा है। जब तुम पर सब कुछ ज़ाहिर हो गया तो फिर इन बातों का क्या मकसद? इन बातों ने इतनी तकलीफ पहुँचाई है जितनी आपने मुझे पहुँचाई है। क्या हक बनता था आपको ये सब करने का? ये बात घर जाकर भी हो सकती है। उन्होंने इसके चीखने चिल्लाने पर कैसेट ऑन कर दिया। मुझे पागल समझ रहे हैं? उसने पथरा कर स्टीयरिंग पर से हाथ हटाए। गाड़ी बेतवाज़न होकर इधर डोल गई। घर तो अब मेरी लाश ही जाएगी। वो जल्दी काबू ना कर लेते तो एक्सीडेंट का यकीनी खदशा था। वो इसकी हरकत पर खून के आंसू पी के रह गए। अरुण ने बहुत देर तक इसका तलाश किया, फिर बाइक लेकर अपने घर के रास्ते पर डाल दी, इस उम्मीद पर कि शायद वो विराज हसन को मिल गई हो, इसलिए घर से फ़ोन पर राब्ता करना ज़रूरी हो गया था। माहम, मेरी बात सुनिए। उनका अंदाज कायल करने वाला था। नहीं सुनना मुझे कोई जुआस, कोई बकवास। आपके ये बदला लिया आपने अपनी बेइज्जती का मुझसे, इतने घटिया तरीके से। कोई बदला नहीं लिया मैंने तुमसे, ये सब तुम्हारे लिए ज़रूरी था। उन्होंने सख्ती से तरदीद की। अच्छा, तो कोई हसरत बाकी रखी है आपकी? तो वो भी पूरी करना चाहते हैं। वो नफ़रत से चलाई, मगर अब हसरत हसरत ही रहेगी। उसने डैशबोर्ड की तरफ फल काटने वाला खूबसूरत सा चाकू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। दूसरे ही लम्हे इसके बारी हाथ इसके हाथ पर पड़े। सख्त गुस्से वाली नज़रों से इनकी जानिब देखा। गाड़ी फुल स्पीड से घर के रास्ते पर डाली। झटके से गाड़ी घर के आगे रोकी। इसी अंदाज में दरवाज़ा खोला। बाहर निकलो। इनके तेवर सख्त खराब थे। इसकी मज़ाहमत पर वो चिराग पा कर रह गए। हारून के फ़ोन पर सब घर वाले परेशान इसके इंतज़ार में खड़े थे। फराज ने इन्हें ढूंढने के लिए निकलने ही वाला था कि वो गाड़ी से नहीं निकली, ज़बरदस्ती बाहर खींचा। वो आगे से बाहर होती जा रही थी। लगता है कि जब तक अपने मन में आई हुई बात पूरी ना करेगी, चैन से नहीं बैठेगी। इसके ज़ाइम पर इनके तन बन में अंगारे से लग गए। इनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डालें। बहुत तकलीफ हो रही है विराज हसन, अपने बच्चे के लिए नाजायज़ का लफ्ज़ सुनते हुए। बकवास बंद करो। सख्त गुस्से में एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। यकायक इसका जुनून, दीवानगी, चीखना चलाना सब गुम हो गया। इतना भारी हाथ पड़ने से वो चकरा कर रह गई। एक लम्हे भी समझने और सोचने का मौका दिए बगैर इसी बेदर्दी से घसीटते हुए कमरे की तरफ बढ़े। बराज, बेटा ये क्या कर रहे हो? बिल्किस से बेटे की सख्ती ना देखी गई, तड़प कर आगे बढ़ी। हट जाइए अम्मी रास्ते से, वो पथरा कर बोले। बेटा, तुम जानते हो ये अपनी हालत में नहीं है, वो बेबसी से पुकारी। हालत में ही तो ला रहा हूँ, वो सख्ती से बोले। सबके सामने अब राजा सिंह का ये रूप बहुत हैरानकुन और मुख्तलिफ था।
کمرے میں جا کر اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل دیا اور کمرے کا لاک لگایا۔ وہ اسی غضبناک انداز میں واپس پلٹے، بیڈ پر گرتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سارا وجود پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دل کٹ گیا۔ سارا غصہ، سختی، تشال ملال میں بدل کر رہ گیا۔ اس کے دائیں گال پر چاروں انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ اتنے تھکے ماندے انداز میں اس کی جانب بڑھے جیسے ساری توانائیاں چند لمحوں میں ہی صرف ہو گئی ہو۔ آخر تم اتنی جذباتی اور جلد باز کیوں ہو؟ جھک کر اس کے چہرے سے ملامت سے بال ہٹاتے ہوئے پورے استحقاق اور اپنائیت سے پکارا، ماہم۔ اس کی پوروں کے لمس سے وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، اس کی جانب دیکھا جیسے کوئی ضدی بچہ سزا پانے پر مظلومیت سے دیکھتا ہو۔ کیا کچھ تھا ان آنکھوں میں، کتنے تاثر سے ایک نچڑے ہوئے پانی میں، شکوہ، وحشت، ضبط اور بے پناہ ٹوٹ کر چاہنے کی خواہش۔ بے اختیارانہ ہنسی ان کے لبوں پر پھیل گئی، کھینچ کر اسے سینے میں چھپا لیا۔ ان کا قرب پاتے وہ نئے سرے سے ان کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی، جیسے پھول تیز ہوا کے آگے بے بس ہو کر پتی پتی بکھرتا چلا جاتا ہے، جیسے خوشبو مست ہو کر بے سمت راہوں پر رقص کرنے لگتی ہیں، جیسے موجیں طوفان کے آگے سر جھکا دیتی ہیں۔ کتنے ہی لمحے آنسو بہانے میں گزر گئے۔ یکا یک انہوں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو میرے ظلم پر مجھ میں ہی پناہ لے کر نہ رو رہی ہو۔ ان کے لفظوں پر یکا یک اس سے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو خود بخود اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ چھوڑیے مجھے، ادھر ادھر نظریں چکا کر کہا، چہرے پر اب بھی ناراضگی کا تاثر تھا۔ اگر چھوڑنا ہی ہوتا تو اتنے چکر سے کیوں حاصل کرتا؟ وجود کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور شرارت سے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ بے ساختہ ہرساں ہو کر کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب ان آنکھوں میں پڑو، وہ جھک کر کہا، جن میں محبت کی آگ دہک رہی تھی، جذبات کا سمندر تھا۔ وہ جانے کیا کچھ تھا کہ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا لگتا جیسا چہرہ ان کی نگاہوں کی تپش سے دہک اٹھا ہو۔ ان کی کیفیت پر بہت مسکرائے، دل کھول کر ہنسے۔ اس نے زبردستی ان کے سینے اور اپنے درمیان فاصلہ رکھا۔ مگر وہ کب چھوڑنے والے تھے؟ اسی انداز میں، اسی جذبت میں، سرکشی میں بولے، اگر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی تو دل پر رکھے ہوئے ہاتھ کے لمس سے محسوس کرو کہ تمہیں کیوں پکارا۔ ان کا انداز دھیما، شریر تھا اور وہ سخت جنجلا گئی۔ اگر ہاتھ ہٹاتی تو ان سے جا لگتی، ہاتھ رکھتی تب بھی قرب برقرار رہتا۔ اس سے دلکش نظارہ نہیں دیکھا میں نے، تیرے اختیار سے باغی میری پناہوں سے فراغ۔ وہ مسکرائے اور اس قدر پریشان تھی کہ اپنے تمام سوال کرنا بھول گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، اس نے ہمت جمع کر کے گزارش کی۔ ہاں، تمہیں اس وقت چھوڑنا میرے اختیار میں نہیں۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ جھنجھلا گئی، سخت چڑ کر بولی۔ کچھ ان کا انداز شریف تھا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے ایسا کیوں کیا اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ وہ بیک وقت پرانے انداز میں لوٹ آئی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو میری حالت پر رحم کرتے۔ ایک دن بھی نہ آپ کو ترس آیا میری حالت پر، میرے رونے پر؟ یہ کیسی محبت ہے؟ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں اذیت میں رکھا جاتا ہے کیا؟ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ تماشا بنوا کر ہنسا جاتا ہے؟ وہ غصے ناراضگی سے بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائے اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولے، جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ سب کچھ کرنا جائز نہیں، بشرطیہ دوسرا فریق بھی اتنی محبت کرتا ہو، پھر محبت کا اظہار بھی ٹوٹ کر کرنا چاہتا ہو۔ انہوں نے مسکرا کر شوخی سے کہا تو پھر وہ اپنی جگہ کٹ کر رہ گئی۔ خرفت سے سر سے پیر تک چہرہ سرخ ہو گئی۔ زبردستی اظہار محبت کروایا آپ نے مجھ سے؟ اس نے اس قدر شکوہ سے دیکھا جیسے ساری جمع پونچی انہوں نے زبردستی چھین لی ہو۔ جی جناب، اب مجھے ضد ہو گئی تھی کہ محبت کا اظہار تمہاری طرف سے ہوگا، ورنہ کہانی یوں ہی چلتی رہتی۔ اچھا ہوا یہ محبت کی زندگی تمہارے پاؤں میں پڑ گئی، ورنہ تمہیں اس پنجرے سے رہائی نہ ملتی کبھی بھی۔ انہوں نے پیار سے گور کر لفظوں پر زور دے کر کہا تو وہ تخیر سے انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر انتہائی سنجیدگی اور سختی سے پوچھا، اور کون شامل تھا اس کھیل میں؟ ان کے بے لچک رویے پر کوئی اثر نہ ہوا، انتہائی سکون سے مسکرا کر بولے، ہارون اور ڈاکٹر ہاشمی۔ واٹ؟ ڈاکٹر ہاشمی؟ اسے کرنٹ لگا۔ تم نے انہیں بیوقوف بنایا، انہوں نے تمہیں درمیان میں
رکھ کر ہم جیسوں کا کام نکل گیا۔ انہوں نے سرشاری سے ہیڈ لائن دی، پھر اس کی آنکھوں میں بے انتہا سوالات دیکھ کر خود ہی تفصیل سے بتانے لگے۔ ماہم، تمہیں یاد ہے ایک روز جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو بن رہی ہو؟ تو کامل یقین کے ساتھ کہا تھا۔ اسی روز میں ڈاکٹر ہاشمی سے ملنے گیا۔ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا علاج انہی کے زیر اثر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ جس طرح اندازہ لگایا کہ تم اب نارمل ہو، شاید وہ میری سوچ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وجہ بتائی کہ تمہاری آنکھیں ویران نہیں ہیں، سوچتی ہیں، الجھتی سی معلوم ہوتی، آخر کیوں؟ انہوں نے سوچ انداز میں آنکھ خارج کیا۔ اب کی بار ان کے انداز میں حیرانگی نہیں تھی، ایسا تاثر تھا جیسے وہ صحیح راہ کا تعین کرنا چاہ رہے ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ کے علاوہ کسی فرد نے ایسا نہیں سوچا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس لڑکی میں گہری دلچسپی رہتی ہیں۔ بات تو صحیح تھی، مگر میں خاموش رہا۔ کہنے لگے، ہر وقت اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو میری نگاہ سے نہیں بچ سکتی تھی۔ بائی چانس ایسا ہوا ہے، آپ نے اسے سوچتے ہوئے دیکھ لیا اور راز پا لیا، وہ بھی اتفاق سے، یا آپ کی ذہانت بھی ہے۔ لیکن میں کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے اچانک اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اچانک وہ ایک روز تمہارے گھر آئے، شاید تمہیں یاد ہوگا۔ انہوں نے غیر محسوس انداز میں تمہارا جائزہ لیا۔ اسی روز انہوں نے تمہاری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ اس کی دلچسپی اس کیس کو حل کرنے کی طرف تھی۔ ان کا خیال تھا کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو، فی الوقت ان کے انتظار میں دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول چونک رہی ہو۔ انہوں نے بتایا، بالکل ایسا ہی کیس پچھلے سال ان کے پاس آیا تھا۔ لڑکی کسی کرپٹ کی بیٹی تھی، والدین کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے اور لڑکی کسی شخص کو پسند کرتی تھی۔ وہ جیل میں تھا۔ عارضی سزا کی رسائی تک لڑکی نے پاگل پن کے ڈھونگ رچایا۔ رہائی سے قبل کچھ دن پہلے وہ مجھ سے ملنے آئے۔ اس نے دیانتداری سے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھا اور مجھے بتایا، اور میں نے اسے یقین دلایا کہ جس سے تم محبت کرتی ہو وہ بے قصور ہے۔ اسے کسی سازش کے تحت گرفتار کیا گیا۔ والدین اس کی پسند پر متفق نہیں تھے، اس لیے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب وہ لوگ کورٹ میرج کر لیں گے۔ لڑکا لڑکی کی شدت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر اگر نہ ملیں گے تو خودکشی کر لیں گے۔ میں یہ سارا سچ آپ کے باپ کو بتا دیتا تو وہ لڑکی کا باپ بری طرح غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے لڑکے کا اچھا بیک گراؤنڈ اور کیریئر کے ساتھ ان کے والدین کو مختلف ہیلے بہانوں سے قائل کر کے دونوں کی محبت کا باضابطہ اور مہذب انداز شادی کے ذریعے کروا دیا۔ ڈاکٹر کی کہانی یہ سن کر مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر میری خوش فہمی تھی، اس لیے خاموش رہا۔ اور ہارون کا بھی اس کہانی میں شامل ہونا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ وہ تمہیں بچپن سے جانتا تھا۔ یہ معمہ وہی حل کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ تم سے ملنے کی کوشش کروں گی، لیکن ہارون اور میری کوششوں سے تم ڈاکٹر سے مل نہیں پاتی۔ ہارون نے ڈاکٹر کو یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ اس واقعے سے قبل تمہاری شادی کا جو مسئلہ چل رہا تھا، ہارون نے ڈاکٹرز کے سامنے یہ سب ظاہر کیا کہ تم شادی سے فرار کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو، تاکہ تم کسی کے انتظار میں ظاہر کر رہی تھی۔ اتنا ہی کہانی تھی۔ اس کا اختتام یہی ہونا چاہیے کہ تمہاری سوچ کو نظر انداز کر کے تمہاری شادی کر دی جائے، اور میں تمہارا طلبگار تھا، ازل سے خواہشمند تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد تمہیں بتانے کے بجائے یہ ساری باتیں مجھے ڈاکٹر کو بتانی پڑی۔ ہارون نے بحیثیت تمہارے بھائی ہونے کے اس رشتے کو دل سے قبول کیا اور میرا ساتھ دیا۔ ہارون کو تمہاری بیوقوفی پر غصہ آیا اور ہنسی بھی آئی۔ اس کا خیال تھا کہ تم میں کوئی کنفیوژن تھی تو تمہیں ہارون سے ڈسکس کرنا چاہیے، وہ بھی تمہاری مدد کرتا۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہاری شادی کسی اچھے بندے سے کر دی جائے۔ مگر مسئلہ یہی تھا کہ بات بھی نہ کھلے اور تمہارے حصے میں آؤں۔ کوئی کول مائنڈ کا بندہ انتہا ضروری رکھا گیا۔ مہم چل کامیاب ہو گئی۔ وہ فتح مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، اور کوئن میری نیٹ میں آ گئی، اور جس روز تم میرے آفس میں آئی ہو اور جو تم نے مجھے کہا، اس سے وقتی طور پر میں غصے میں آ گیا۔ میرے اندر تمہارے لیے انتقام کا جذبہ ابھرا۔
मैं तुम्हें कुछ नुकसान ही पहुँचा सकता था, मगर मोहब्बत ऐसा ताकतवर जज़्बा है, इंतकाम के जज़्बे पर हावी आ गया। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या है कि इतने मर्द तुम्हारी ज़िंदगी में आए, कोई भी तुम्हें राम ना कर सका। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, स्पेशली डॉक्टर हाशमी से इस सिलसिले में मिलना पड़ा। और उन्हें सारा मामला समझाने के बाद उन्होंने कहा कि एक लड़की को जो साथी का इंतखाब इस कदर मुश्किल हो जाता है जब इसे बेपनाह इख्तियारात दिए जाएं, लेकिन ये इख्तियारात के साथ ये भी बात काबिल गौर है कि इस लड़की का कोई आइडिया ही नहीं। इसे चाहने वाले बहुत मिले, लेकिन किसी को वो इतनी शिद्दत के साथ चाहे, वो इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है, आपको अपनी मोहब्बत को छुपा कर रखना होगा, क्योंकि ऐसे हमेशा बिन मांगे मिला है। इसलिए सास सब पर आरी होना चाहिए कि तलब क्या है। अगर वो इस एहसास को पा लेती तो बहुत पहले अपनी मंजिल पा लेती। ज़रूरी नहीं मोहब्बत सच्ची हो तो दिलों को असीर कर लेती है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि इन्हें झूठे बलावों में आ जाती है। लड़की मुख्तलिफ है, खुद को रखकर भूल गई है, अपनी नस्वानियत पर, खुद एतमादी पर गरूर है, इसलिए कोई भी इसकी अना का खसार नहीं तोड़ सकता। ये एहसास अगर शोहर बनकर तोड़ा जाए तो अपनी पामाली का एहसास नहीं होगा, इस कदर टूट कर नहीं बिखरेगी। इसकी अना की किच्चियाँ इसे बेविकत और बेमाया नहीं कर देंगी। पाश पाश होते होते वो आम सी लड़की बन जाएगी। वो लब पीछे इन्हें देखे जा रही थी। इसके अलावा बहुत से तरीके थे तुम्हें बेविकत करने के, मगर एक घर और मुनासिब माहौल में रहते हुए ऐसा करना मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। इसलिए मैंने वही लम्हे इस्तेमाल किए जिनका मुझसे कोई हिसाब नहीं ले सकता, और ना जिनके बारे में तुम किसी को बता सकती हो। उन्होंने शरारत से काफी सरशारी से बोले, यहाँ पे भी तीर निशाने पर लगा। वो इन्हें घूरे जा रही थी। आपकी जीत में सारा दखल मेरी हमाकत का है। बड़ा मलाल हुआ मुझे अपनी हमाकतों पर। अगर तलाकनामा खोल कर देख लेती तो। वो गुस्से पर इसके कहका लगाकर हंसे। ये भी रखा था हमने ध्यान। तीर पलटा अगल निशाने से। उन्होंने बेसाख्ता शेर पड़ा, फिर कहने लगे, मुझे 100% यकीन था तुम खोल कर नहीं देखोगी। तुम जैसे जज्बाती लोग इसलिए धोखा खा जाते हैं कि अकल इनके गुस्से को खा जाती है। और फिर तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझसे उम्मीद नहीं थी कि छुटकारा पाने का परवाना लेकर तुम खुश नहीं लेकिन मुतशिल नहीं होगी। और दूसरा, ये मेरा इकदाम गैर यकीनी और फौरी था, इसलिए तुम्हें कुछ सोचने समझने का मौका मिला तो कागज चल चुका था। उन्होंने लापरवाही से चुप कंधे उचकाए। आए बड़े दोगले कहीं के ना हो, तो मैं सबको हकीकत बताऊंगी तो पता लगेगा आपको। ऐसा हरगिज ना करना, उन्होंने जल्दी से जोर देकर कहा। जो हो गया वो तो हो गया, अगर राज खुलेगा तो तुम्हारी कद्र कीमत घर में वो नहीं रहेगी जो है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ताना मिल सकता है कि तुम अव्वल दर्जे की ड्रामाबाज हो। इस बात के बाद लोगों को दुख लैदा होगा जो तुम दुख लोगों को दे चुकी है। इसका इजाला यही है कि बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारो। तुम्हारे ठीक होने पर जश्न तो मनाया जा सकता है, लेकिन राज खुलने पर नहीं, वो कह रहे थे। इसीलिए कहते हैं जिंदगी के मामले में जो गैर संजीदा होते हैं दुख उठाती हैं, और जो हद से ज्यादा संजीदा होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। जनाब, वो बड़े मुहताज होते हैं वो तराए, मगर मुझे इन मुहताज लोगों पर यकीन नहीं है। हम दोबारा निकाह करेंगे, साथ रहेंगे, उन्होंने मुंह बनाकर खिड़की से कहा। मुझे मंजूर है, निकाह के बाद हनीमून पर जाने का चांस तो पक्का है ना। वो जोश से बोले और फिर कहने लगे, वैसे पिछली बार तुमने मुझे बोर किया बीमारी का बहाना बनाकर। वो इस बार हया से सुरख हो गई। तहमत लगाते हुए, आपको शर्म आनी चाहिए, वो नजरें झुकाकर बोली। शर्म तो लड़कियों के वसफ है, बकौल तुम्हारा मेरा इनसे क्या ताल्लुक। वो डटाई से कहकर लगाकर हंसे, फिर इसके ऊपर झुकते हुए बोले, चलोगी ना हनीमून पर। इसकी बेख्तियारी पर वो तेजी से पीछे पलटते हुए हिया से बोली, मैं आपका सर फाड़ दूंगी। हो ना फिर पगली। जज्बात से चूर उन्होंने सरगोशी की और अपना तमाम इस्तेकाम इस्तेमाल करते हुए उसे याद कर दिया। वो अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए सोच रही थी कि वाकई निकाह एक अटूट और पकीज़ा बंधन है। इसकी बरकत से और तकद्दस से मेरे दिल में विराज के लिए मोहब्बत के सोते जाग गए। इस रिश्ते के आगे तमाम ताल्लुक बेमायनी और मादी हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें। शुक्रिया।